نزدیک با دیار ما قدم انجام می نمایند. بنابراین پهلوان از بدخشان فرهاد پهلوان دهه بهارستان به هر دی این دو پهلوان خوشبختی آرزو میکنیم. مرحمت سودیه کلان ذبیح الله پهلوان. مرحمت پهلوان. آمین و رب العالمین. مرحمت مردم تماشا کنیم حلاوت برای گوشتن پهلوان رو. Я рада ваша хорошая. چورده یا تو بخواه که من نمیدونم خیلی اکی رایتو موسی تاکی بیازم روحی باید دوستا Hallo. Redaktion. دوستان در میدان توقع کلان انتظار رقیب است. مرحمت برای نشان تیمو حلاوت بریم پهلوانو. میبینه پهلوان زیاده در میدان است. تماشابینا گوشتیناشو مزهشونه پهلوانو را. مرحمت مهمان ها باشند بیاید تماشا نشاط مردم حلاوت برند. حلال خان زنید هدایت الله پهلوان. Dilay dilay. Ya kepkam da yoktu. O yaşar yakasına girmedim. O yaşar yakasına. Ben de gazdan kedesin. Jak by se
салом ҳаводорони гӯштини миллӣ мухлин азизон, арзанда мегӯем ба мардуми шарафманди тоҷик ки имрӯз дар ноҳияи овозадори ноҳияи рӯдакӣ дар ин деҳаи овозадори баҳористон яке аз беҳтарин гӯштингирони номии ноҳияи рӯдакӣ ва берун аз ноҳияи рӯдакӣ ҳузур доранд. дар шоҳидӣ якояки мову шумо дар анамин майдон ҳунарнамоӣ мекунанд, то ки бо ду чашми худ менигарем ки чӣ гуна анамин гӯштингирон ҳунари худро, яъне гӯштини миллии худро баҳри мову шумо эҳдом менамоянд. чунки азизон менигарем ба майдон ана ҳамон дастаҷамъона якояки гӯштингирон аз тифлакон сар намуда то калонсолон дар ин майдон гӯштингирӣ намуда истоданд. ин ҳам боиси ифтихор аст ки дӯстони азиз дар ин таҷлили наврӯзи аҷам, наврӯзи оламафрӯз дар сартосари ҷумҳурии тоҷикистон гӯштини миллӣ идома дорад. хуш дӯстони азиз, мо гуфта намонад ки дар анамин арафаи наврӯзи аҷам дар ноҳияи рӯдакӣ чандин гӯштинҳои миллӣ идома дорад. алал хусус мо гуфта намонад ки дар наздикӣ дар ноҳияи рӯдакӣ дар ҷамоати чоргултеппа дар деҳаи варзобиён гӯштини миллӣ барпо гардид ки яке аз беҳтарин гӯштингирони ҳамин деҳот алал хусус зиёпаҳлавон бо лақаби дев ҳамин ҷо аст. як ҳафткубӣ воқеан ма ба анамин марди шуҷои майдон аҳсан мегӯям ки тамоми солимои анаму деҳара бардӯш гирифт. қариб мо ки ҳамин мошини ҳоҷира мегирифт, афсус ки гӯштин ба поён расид. аҳсан мегӯем инҳо дар оилаи гӯштингиро ба воя омаданд ки чунки оилаи ин гуна шахсиятҳо дар ин деҳот ҳамаи мову шумо аз мо хуб медонем ки инҳо чор бародарон беҳтарин гӯштингир дар соҳаи гӯштини миллӣ мебошанд. хуш, яке пироҳани кабуд ва дигаре пироҳани сафед дорад. як лаҳза ҳарду ба майдон мебароянд то ки худро муаррифӣ намоянд. муҳаммад юсуф бо пироҳани кабуд аз ана ҳамин деҳоти баҳористон. оҳо аҳсан мегӯем ба варзишгар муборакшо аз ноҳияи дурдасти тавилдара қадам ранҷа намуда як ҳафткубӣ ба ифтихорашон ба майдон мебароянд, ҳарду рақобатпазирӣ менамоянд. мебинем ки соҳиби ин саҳнаи гӯштини миллӣ мегардад. дӯстони азиз, мо гуфта намонад албатта бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам президенти ҷумҳурии тоҷикистон раиси кумитаи миллии олимпии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад ки пайваста ҷавононро ҳамеша дастгирӣ менамояд ки дар арсаи ҷаҳон парчами миллии ҷумҳурии тоҷикистонро боло бардоранд. ки албатта дӯстони азиз, имрӯзҳо ноҳияи рӯдакӣ ба монанди гӯштингир овозадор Расул Боқиев мебошад ки дар арсаи ҷаҳон парчами миллии моро парафшон намуданд ки албатта оилаи Боқиевҳо ин ҳам сазовори мардуми ноҳияи рӯдакӣ аст. дӯстони азиз, дар майдон яке аз беҳтарин гӯштингирони ноҳияи рӯдакӣ аз анамин деҳот мебошад бо номи Бобо Паҳлавон. анамин табоқи асри 21 дар пешайку мебинем. интизори ягон гӯштингире ҳаст ки
کی به میدان آید و رقابت نماید. اسلحه ظریف پهلوان در همینجا حضور دارند. اگر خواهش رقابت داشته باشند مرامت به میدان دعوت میکنیم، چون که مردم تاجیک گذشته ها میگوید که میدان از دلیر است. مرامت کسی که خواهش رقابت کردن را دارد به میدان دعوت میکنیم تا که همگان با دو چشم بینگریم چگونه در اینجا رقابت نمایی میکنند. مرامت هدایت الله پهلوان جوان مرد است، جوان است. هر کی میخواهد با این پهلوان قوه آزمایی کند مرامت به میدان دعوت میکنیم. آن سالم هایی که از جانب این درگاه گذاشته اند بهرشان اهدا می نماییم. مرامت خوش دوستان عزیز، خواهش میکنیم در میدان داد وای نکنید، چون که در میدان آن مربیانی که حضور دارند پیوسته گشتینگیران را به نظر میگیرند که کی غالب میبراید کی مغلوب میبراید. به همین خاطر داد وای نشود، تنها ما و شما تماشا میکنیم و لذت میبریم. مرامت مهمان ها از تمامی پیرشی تاجیکستان حضور داره دعوت میکنیم. باز تاکید میکنیم که میدان از دلیر است. به همین خاطر مرامت امروز در این گرد و اطراف این صحنه بزم گشتین ملی تنها هواداران گشتین ملی آمدند تا که یکایک شما را با نمان هنری والایتان بینگرند تماشا کنند. به همین خاطر مرامت دوستان عزیز، در این میدان امرالله پهلوان حضور دارد. چندین لحظه ها می شود در این میدان نشسته است تا که رقیب خود را یابد و به میدان براید قوه آزمایی کند. به همین خاطر مرامت روی میدان امرالله پهلوان حضور دارد. بحرالدین پهلوان با پیراهن کبود در میدان نشسته است. اگر یگان پهلوان حضور داشته باشد مرامت دعوت میکنیم که هوا کمتر گرم شده ایستاده است. به همین خاطر
دوستان گرامی، مهمونانی که از هر ناحیه شهر به این درگاه ما قدم رجا نمودند، بنابراین سالمی خوبی داریم. بر مهمونو مرحمت، مهمونای کلان در میدان بشینی. کدومی که با شما میخواد رقیبی کند، مرحمت مهمونو. دوستان گرامی، در میدان عارف پهلوان از چویدلره، بهردی پهلوان از دهه بهارستان، مرحمت آمین و رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. برو فرقت جان ممکن نیست، بنام الله ممکن نیست. نه ممکن نیست. ای عقیب بشینه. چهار دیونازانش که اوه از این فسکی رو بیازم بدرو الو چی حالو میگی؟ الو
маъруф палвон аз ёвон бо ҳидоятулло палвон аз ҷиҳаи баҳористон. марҳамат, ба майдон. аз номи акай музаффар 100 сомон дар номи ҳидоятулло палвон. 50 соми дига боз аз номи фирӯзҷон. ташаккури зиёд ки ҳурмат мекунӣ палвонро. ташаккур. Mahmud Yılmaz'amış kalıyor. Bura tohira. Firuz, kafa kuş gör. Musa, ne diyor ki? Mahmud! Я им барден се бутари, динозавриш када. Я сарусмаш кадам, ла гуфтам бада буги тоқина, Не ки хай, я тавум. идо тура мундан ва фамдан ки. Çak kola bigi. در اینجا شاید که یگان گپی هست. مرحمت. نعمتov بختاور با پهلوان پالی پهلوان
ба майдон оянд баҳрашон 100 сомони дигар солим мегузорад. ва дӯстони азиз, як чизгар ногуфта намонад. он шахсоне ки мехоҳанд баҳри ҳамин ягон гӯштингир, ягон паҳлавон солиме гузошта истодаанд, мехоҳанд ки бигзоранд, марҳамат даъват мекунем баҳри ҳамин гӯштингиро, баҳри ҳамин шахсиятҳое ки ба майдон мебарояд паҳлавонҳо ҳунари худро баҳри мову шумо пешкаш менамояд. ба ҳамин хотир бозам аз тарафи мухлисон ҳаводорони гӯштини мирӣ расонида мешавад ки баҳри ҳамон роҳияи баланд гардонидани паҳлавонҳо шояд беҳтарин арзанда молодец, хан таза. А? دوستان گرامی، مرحمت پهلوان در میدان انتظاری رقیب خود کسی میخواهد با این پهلوان مرحمت باید من پهلوان انتظاری رقیب خود Nossa, carbola dorak. Nagi. Ye tarsim kaki ragu. پهلوانان مهمانان از روی دور آمدگی مرحمت بیایید من از سالمای خوب شما را انتظار گوشتین بگیره ما تماشا کنیم Tamam olay bir tane kitabı şuna 15 nuku begayı meşez. Saat sınavına geldik ya. İnanın saat sınavına olmadı. دوستان گرامی برادرو مرحمت برایید پهلوان خود را نشان دهید ما تماشا کنیم امروز چنانه که ببینیم در این معرکه مردم زیادی حضور داره با خاطر تماشای این گوشتین بنابراین برایید نشان دهید ما تماشا کنیم Vay panduşma bilo. Panduşma söyleyeceğim.
марҳамат. майдона гарм кунед палвоно. Амин. Наш бародаро марҳамат. мана тавақ, мана палвонон интизори шумо меҳмоно марҳамат биед. кушти бигирем, тамошо кунем, ҳаловат барем. муҳаммад паҳлавон марҳамат ба майдон. марҳамат муҳаммад паҳлавон ба майдон. талабгори шумо будан. бароед худ нишонтиӣ кунед, мо тамошо кунем. бахтиёр паҳлавон бо рақиби худ ғолиб омад. бинобар ин ташаккур мегӯем. худованд боз аз ин зиёд кунад паҳлавона. боз худованд барори коршифта дар ҳама майдон сарбаланд бошанд. бахтиёр ҷон. марҳамат. ба монанди ҳамин паҳлавоно ҳам хел гӯш